तो सांग मैंने देखिपे आमर स्पोर्ट चली झील मैंने केमती पुची खेलुंट जी सब लास्ट रे जीत पूरा जोरदार चली आटा देखो यहाँ हूँ बांसरे तेल दी जाऊँगी ये गोटे कणा कराई तापर से तेल मैंने 1 लिटर खंडे भर्ती कराऊँ तापर बांसटार पतका गोटे दि जाव तापर बांसटा को टेक धरी माने पुता जीव तो देखो सांग मैंने मकर उपलक्षे मकर पर्व उपलक्षे आमर मेला बसी आमर एपटे मयूरभंज सबुआडे गाँ गाँ मेला हुए स्पॉट हुए मेला हुए स्पॉट रे आमर विभिन्न प्रकार जिनस सब दिखती बाल्टी डिक्ची एमती सब प्राइज रखी था जी जीत सी प्राइज सब नियंती तो देखो यहाँ हूँ आमर कमड़ी मेला मकरवासी मेला 15 तारिख मेला पूरा गोटे लाइन खाली स्टेशनरी जिनस रही धाड़ी को धाड़ी गोटे बेल्ट दुकान रखी बही दुकान भी आसी देखो जार जोटा दरकार सब मेलार मिल देखो स्टिकर सब केमती टांगी देइछन्ती एबे पहुँचल तापर इे लगे मोर चप्पल वेराइटी प्रकार चप्पल अच्छे तापर आसीगला पिला मानकर खेलना जो भाग पिला मैंने जो मैंने भी पारिबे कि हारी थे से आमर दयाकोरी से रही साइड में गोटे छड़ा हे से बाहर को जाना ना विशेष आकर्षण देखा बहुत पसंद लगुच अवश्य ठीक रास्ता चली तेणु क्या कहब ना कार भाग्य खोल आड़पीठारे धन्यवाद। हाँ ठीक अच्छे बर्तमान पुची खेल आम आरंभ करूँ मासी मैंने छुआ पाई पड़िया प्रवेश करते बहुत बहुत धन्यवाद चलित आम अनुष्ठान तरफ बहुत बहुत धन्यवाद आरंभ करिया पिला रेडी रेडी तो सब रेडी बड़ा गाड़ी बड़े भाई जवान को पश्चिम बड़ा बने तुम्हारा कार्य दिखाती हाँ धन्यवाद आमर जो हांडी पीड़ा पाए मौसी मैंने भौणी मैंने भाउज मैंने जो आगबड़ा हो जाती धन्यवाद से जो प्रदर्शनी देखेबे जो खेल आज देखेबे ये भी बिलाती बैगण परिवेश बड़ी लोक मेला बुलते आसवे परिवा पत्र भी किणी किणी जी
ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ା ହେଉଛି ସେଇ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ା ହେଉଛି ଲୋକ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଦୋକାନୀ ହାଟ ପ୍ରଦାନ୍ତ ହସ ମକର ମେଳାରେ ଖୁସିର ରସ ଦୋକାନୀ ହାଟ ପିଲାଙ୍କ ହସ ମକର ମେଳାରେ ଖୁସିର ରସ ଗାନ ଭରିଲା ପ୍ରେମ ଆଲୋକ ମାଙ୍କ କୃପାରେ ଦୂର ଆୟୁଷ ହଁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆମର ଆଜିର ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ବିଶେଷ ଖେଳ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଖେଳ ଛୋଟ ଛୁଆର ବାଲ୍ଟି ବଲ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲ୍ଟି ବଲ୍ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ନୃତ୍ୟର ବର୍ଷର ନୂଆ ଖେଳ ବାଲ୍ଟି ବଲ୍ ରେଡି ହୁଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୋଟ 7 ବର୍ଷରେ ତୋର ଖେଳ ଚଳିବ 7 ବର୍ଷରେ ଛୋଟ ଛୁଆର ବାଲ୍ଟି ବଲ୍ ଛୋଟ ଛୁଆର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ସଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ବାକ୍ସରେ ତେଲ ମରା ହେଉଛି ମାନେ ତେଲ କାହିଁକି ମରା ହେଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ବାକ୍ସଟାକୁ ତେଲ ମରା ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ବାକ୍ସ ସେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ କଣା କରିକି ତା ଭିତରେ ତେଲ ପୁରା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ପତକା ଦିଆହେବ ପତକାଟା ଯିଏ ମାନେ ବାକ୍ସରେ ଯିଏ ଚଢ଼ିବ ପତକାଟା ଯିଏ ବିଛେଇବ ସିଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ ପାଇବ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ତେଲ ଦିଆହେଉଛି ଏଇ ଢଳା ହେଲା ତେଲ ଏ ବାଂଶ କଣାଟାରେ ବାଂଶଟାକୁ ଯେତେ ହଲେଇବେ ସେତେ ତେଲ ବାହାରିବ ଆଉ ଚଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ ସେ ବାଂଶ ଭିତରେ ତେଲ ଢଳା ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପତକାଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେବ ଏବେ ତାକୁ ଟେକିକି ଗାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଚଢ଼ିବେ ଲୋକ ଯିଏ ଚଢ଼ିକି ବିଛେଇଥିଲା ସିଏ ତାର ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବ ଆଉ ଚଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ହଠାତ୍ କେହି ଚଢ଼ି ପାରନ୍ତିନି ଏଠି